Mikiteng hingga ka 100 টাকা নিয়ে বাজার খাইদি তাই খাই Hello guys, good morning. Hanu hailam sugon norokno ante kasakatal blogo khakhayo jotono kaham kuring to banya hane angbo kaham no tini fungo a 5টা pasakha inke oro sokai mani 5:30 tamkha sarapsa oro himi oro achugui tongkha inke obo wngkha katal wngko English medium school ar obo wngkha Bengali medium je oro ang porimani ta inke o school matrono ang himnani phaio tabuk hingke ang jigino tei lamao nokorka bono fungo daily no tei lamao nokorna nango আর bono swkang swkang ang tei nokorka hingke onek problem ungo ang himnani omoni bagui ang himi pai ulo bono tiklai ta hingke tabuk ang nogo sokpaikha brush khaitei tei ang satsako phaimani ta omose yango ma go dogani porda rok no khulugui miya horono khulugui chomoi tonoi rekha tabuk hingke fungo satung tuiya sini no sui rwbaikha ikonadi chini nokni nangsrai tei bui ree rok sui rwmani omono se bo wari tongo fungo satsako phaiui aram nangsuka tang hingke nobar ship ship aram nangsuka ikonadi satung se jang jang khe phai tongkha ma khe yango khumo tui rok rwbaikha o khum rok se tangnai jani bo toso toliyo আর omorokno ang masingfuru kaimani tau phano se tongkhu ang makhang rok sui haikha hingke no kwbangma khe tui nugo haikhe tui ningya hingke aram se nangya ikonadi norog o belai no sida sini comment khai sari do পেঁয়াজ দিছুম 100 টাকা তুলতে আলু পেঁয়াজ নিয়ে দিছুম বড়নি yung পেঁয়াজ আলু চিকন অবশ্য অংশ দিয়ে হিকাসা নুন বা সাকলা অংশ তমর তমর নাই তুই দিনে অংশ কট তাতু দিয়ে অংশ চিকন তাতু দিয়ে অবসা কট তাতু দিয়ে অংশ তুই দিয়ে অংশ মিডিয়াম সাইজ রিসুম বা পেঁয়াজ 100 টাকা নিয়ে বেরমে 100 টাকা নিয়ে 200 টাকা থাকা তাই 300 টাকা দঙ্গ আলু 50 টাকা নিয়ে 250 টাকা থাকা ফাতে 50 টাকা নিয়ে 300 টাকা থাকা তাই 100 টাকা নিয়ে ma babu no bwsak hurui paikha tabo khe lungi kanrwi tongo omo paikha hingke ang bazar o thangnai iko bazar ni sokpai iko nangsrai tui iko naidi iko bazar khai tui phaikha bo hingke ang je bazar ni phaiyasak orono achugui tongo chini goli ni tray no kwbangma moila wngsuka omoni bagui borok oro moila poriskar khai tongo hingke obono boroni regani samung ta hingke iko naidi ang mikitung pai tui phaimani ar moso hingke keji kaisa pai tui phaikha 100 টাকা rwbai tini fungo ma aswdati mai o khuijaka miya hor ni godok bai no chwng 2 jon mai chipikhha.